Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. Nous espérons que nous allons pouvoir augmenter le volume Dus we zullen een beetje luider praten, et que nous allons pouvoir réellement nous faire entendre zodat men ons kan horen. et que nous allons pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, de réellement la parole du Seigneur. Zodat we kunnen genieten van het woord. Comme vous le savez, En zoals nous jullie weten, continuons notre marche We gaan verder met onze mars. et nous sommes dans le livre de Cantique de Cantique, En we zijn in het boek Hooglied, au chapitre 4. in hoofdstuk 4. Et là, nous prêchons, n'est-ce pas, la beauté En de la daar femme. prediken we de schoonheid van de vrouw. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. We lezen in de naam van onze Heer Jezus. Je commence au verset 1. Ik begin bij de eerste vers. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Mijn allerliefste, wat vind ik je mooi? Je bent zo mooi. Door je sluier heen lijken je ogen op tere duiven. En zoals je haar neergolft langs je hoofd, lijkt het op een deinende kudde geiten, die langs de hellingen van Gilead naar beneden komt. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remonte de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Je tanden zijn zo prachtig glanzend wit. Stralend en regelmatig lachen zij mij tegemoet. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Je lippen zijn zo rood, ik hou van je mond. Door je sluier heen zie ik je slapen als de rode helften van een granaatappel. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Je hals torent 4 omhoog, net als de Davidstoren, die gebouwd is om 1000 schilden van dappere strijders op te hangen. Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lits. Je borsten zijn net 2 jonge gazellen, die grazen in een veld vol jonge lelies. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa Dat de parole. Heer de lectuur van zijn woord zegent. Et nous croyons que le Seigneur va nous donner aussi l'explication En we de ces geloven écritures. dat hij ons de uitleg van deze versen gaat geven. Et nous croyons que Dieu est bon En we weten dat God goed is, parce qu'il nous donne sa parole. want hij geeft ons zijn La woord. parole de Dieu, Het woord van God elle est tout pour nous. is alles voor ons. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Want God doet niks zonder zijn woord. Voilà pourquoi En daarom Dieu apporte la guérison geeft par God la parole. ons een genezing door zijn woord. Dieu apporte la foi par la En hij parole. geeft ons het geloof, Et Dieu apporte le miracle Hij geeft par la ons parole. wonderen. Et la prière est basée sur la En parole. het gebed is gebaseerd op het woord. Et nous croyons que la parole de Dieu Wij geloven dat het woord van répond God à toutes nos préoccupations. antwoordt op al onze vragen. Voilà pourquoi nous avons toujours dit En we hebben altijd gezegd que lorsque nous prêchons la parole dat wanneer wij het woord et que tu prediken as des problèmes en je financiers, hebt financiële même problemen, si nous ne parlons pas des finances, zelfs als we het niet hebben over comprends que financiën, cette parole begrijp t'apporte la dat dit la woord réponse à tes finances. jou een oplossing geeft aan jouw financiën. Et nous avons toujours dit, En we hebben altijd gezegd, si tu as des soucis de santé als je problemen hebt et met que nous gezondheid apportons la parole en wij brengen jou et het tu woord crois à cette en je parole, gelooft in dat la woord, guérison t'est donnée. dan zal je genezen Pour zijn. preuve, En als bewijs, Job, Job, Dieu n'a pas prié pour lui. God heeft er niet voor hem Dieu gebeden. lui a God expliqué heeft hem uitgelegd. les choses Hij heeft hem de dingen qui étaient uitgelegd cachées. die verborgen waren. Après le discours de En Dieu, na zijn uitleg Job a été guéri. was Job genezen. Job a été restitué dans ses biens. En hij kreeg al zijn goederen terug. Donc vous allez comprendre Dus je que gaat begrijpen, la foi het geloof, nous donne réellement la solution à dat toutes geeft choses. ons alle oplossingen voor onze problemen. Je sais que les gens En auraient ik aimé weet dat mensen qu'on liever puisse gaan hebben parler dat we praten du corona. over corona. Mais Maar si, on va en parler we parce gaan que erover praten, want
heureusement que Want c'est gelukkig, het is dans les Het Écritures. is in de versie hier. Si je n'avais pas de Als moyen ik geen de mogelijkheid had pouvoir en parler, om erover te je praten, n'allais pas en parler. dan gingen we er niet over Parce que praten. ce n'est pas Want het is niet, être déconnecté. het is niet eigenlijk dat we niet mee zijn. Parce que la crainte qu'on a Want de vrees die we ne hebben, changera rien. die zal niks veranderen. Car le Seigneur dit, Want de Heer zegt, ce n'est pas à force de vos het is inquiétudes niet door de que zorgen vous te allez maken changer quelque chose. dat je iets zal veranderen. Donc, même si on ne s'inquiète pas Dus zelfs als we ons geen zorgen par maken rapport ten à cette opzichte situation, aan deze situatie, le Seigneur sait de Heer ce weet qu'il va faire pour wat tout un Hij chacun de voor nous. ons zal doen. Voilà. Mais comme on a Maar omdat un we, petit passage, omdat we een klein nous verhaal allons hebben, en parler. we zullen erover Et nous praten. avions parlé de la beauté. En we gaan ook praten over de Et nous schoonheid. avons compris En we hebben qu'il y a deux begrepen beautés. dat er twee Il y a schoonheden une zijn. beauté Er is een que schoonheid Dieu apprécie die God et il y a une waardeert. beauté En er is een schoonheid que les hommes die apprécient. de mensen waarderen. La beauté que les hommes En apprécient de schoonheid die de mensen apporte waarderen, beaucoup de die problèmes. brengt veel problemen Parce que mee. quand les hommes apprécient, Want wanneer de mensen on va waarderen, pouvoir commencer à pouvoir ze gaan dan chercher beginnen à profiter de cette om beauté. van die schoonheid te profiteren. D'où s'amène En dat brengt dan la prostitution, prostitutie, l'impudicité. overspeligheid. Donc ça mène Dus l'escroquerie, het brengt bedrog ça mène beaucoup de choses. en het brengt heel veel slechte dingen mee. Mais la beauté que Dieu Maar apprécie, de schoonheid die God waardeert, c'est une beauté is een spirituelle. schoonheid die spiritueel is. Parce que Dieu est Want spirituel. God is Dieu spiritueel. est spirit. Hij is geest. Voilà pourquoi En daarom, la beauté spirituelle, de c'est celle que Dieu apprécie. geestelijke schoonheid is wat God waardeert Et eigenlijk. voilà pourquoi il a dit, En daarom heeft hij la gezegd, femme de vrouw qui doit être appréciée, die gewaardeerd Oui. moet worden, geloof c'est in celle God, qui craint Dieu. is degene die God Et vreest. nous comprenons En we pourquoi begrijpen Pierre a waarom démontré Petrus heeft que nous gezegd devons rechercher dat we cette beauté intérieure deze innerlijke schoonheid moeten qui zoeken. consiste Die à avoir un esprit paisible ervoor zorgt dat we een goede geest hebben. afin que le nom du Seigneur Dat de naam van de Heer soit glorifié. geëerd wordt. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Nous avons parlé, n'est-ce We pas, hebben gepraat over, des yeux de colombe. over de ogen van duivel. Parce que ce sont les yeux Want het zijn ogen de l'esprit. van de geest. Car la colombe Want de duif, exprime, zij drukt uit, symbolise symboliseert l'esprit. eigenlijk de geest. Voilà pourquoi, En daarom, lorsque le Seigneur sera baptisé, wanneer de Heer le gedoopt zal zijn, Saint-Esprit de descendra Heilige Geest zal sous komen forme de in colombe. de vorm van een duif. Et les yeux sont des En conducteurs. de ogen zijn eigenlijk onze conducteurs. Voilà pourquoi vous allez comprendre En daarom que ga je l'Esprit de begrijpen, Dieu de geest van a God toujours été avec le conducteur was du peuple. altijd de conducteur van het volk. Ainsi, l'Esprit de Dieu était avec Moïse. En zo was de geest van God met Mozes. Et le Seigneur a En de Heer été rempli du Saint-Esprit Werd gevuld van de Heilige pour Geest pouvoir réellement guider le peuple. om het volk te gidsen. Et cela nous montre En dat laat que ons zien nous aussi, dat wij nous ook, devons juger les wij choses. moeten de dingen Non selon la chair. niet volgens mais het selon lichaam l'esprit. oordelen, maar volgens de Voilà geest. pourquoi l'évangile daarom, que nous prêchons, Het evangelie dat wij c'est prediken l'évangile qui est basé is het evangelie dat sur la gebaseerd is révélation op de des openbaring choses. van de dingen. Parce que lorsque nous comprenons les choses Want de wanneer wij de Dieu dingen van God begrijpen charnellement, op een lichamelijke manier, nous allons connaître l'histoire de Dieu. dan gaan we het verhaal van God Et kennen. cette histoire s'apprend à l'école. En dat verhaal leer je op school. Parce qu'en Afrique, Want in quand on Afrika, fait la théologie, als je de theologie c'est doet, pour devenir pasteur. dan is het om priester te worden. Mais en Europe, Maar in Europa il y a des théologiens zijn er qui ne theologen sont pas des pasteurs. die geen En priester fait, ce zijn. sont des historiens. Dat zijn eigenlijk Ils font la historici. théologie de l'islam, Ze doen de theologie van de islam, de l'hindouisme, van het hindoeïsme du christianisme. en van het christendom. Parfois, ils ne croient même à En rien. soms geloven ze zelfs Mais niet ils meer. comprennent, ils Maar veulent ze comprendre willen begrijpen la philosophie. Ze willen eigenlijk Parce de qu'ils filosofie begrijpen. croient que la Want ze religion est une denken dat de philosophie. religie een filosofie is. Ils croient que la foi est En une ze philosophie. geloven dat het geloof een filosofie is. Donc ces gens aussi Dus comprennent die mensen Dieu begrijpen God de manière op charnelle. een lichamelijke manier. Ils comprennent le Ze français begrijpen de la Bible. het Frans of het Nederlands van de Bijbel. Mais nous Maar comprenons wij begrijpen les choses de dingen cachées die par verborgen zijn ce qui est écrit. door de dingen die geschreven Car zijn. le Seigneur dit, Want de Heer zegt, si vous ne comprenez pas les choses als je terrestres, de aardse dingen niet begrijpt, comment comprendrez-vous les choses hoe célestes? ga je de hemelse dingen begrijpen? Voilà pourquoi nous avons besoin En daarom hebben wij nood, de pouvoir juger les choses eigenlijk om de dingen te de manière oordelen op spirituelle. een spirituele manier.
Nous avons vu que les Dus we hebben cheveux, gezien dat de haren, c'était comme un troupeau de dat chèvres waren eigenlijk net als een kudde geiten sur la montagne de Galade. op de berg van Gilead. À Galade, En in Gilead il y a le baume, heb je il y a la guérison. heb je de genezing. Voilà pourquoi En daarom il faut monter Moet sur je- la montagne moet je op de pour berg pouvoir gaan avoir la om guérison. de genezing te C'est hebben. là où vient le En secours. daar komt de redding. C'est là où vient réellement la En guérison. daar komt de genezing uit. Car Dieu Want habite God woont sur la montagne. in de berg. La montagne, c'est la demeure de Dieu. En de berg is eigenlijk het huis van Et God. nous avons vu En we hebben gezien que la tête, dat het c'est hoofd, une montagne. dat is ook een berg. Or, la tête En de la het femme, hoofd van de c'est vrouw l'homme. is de man. C'est Christ qui Dat est la is tête. Christus die de het hoofd l'église. is van de kerk. Voilà pourquoi En daarom, nous allons vers lui we gaan naar pour hem avoir la om guérison. de genezing te Par hebben. ses meurtrissures, Door zijn nous voeten avons obtenu la guérison. hebben wij de Quand tu es genezing malade, gekregen. Als je ziek bent, approche-toi du ga Seigneur naar de Heer toe. afin que le Seigneur te Zodat de Heer guérisse. jou kan genezen. Crois au Seigneur, Geloof in de tu Heer. seras Je guéri. zult genezen zijn. Celles qui ont cru Zij die geloofden, ont été guéries. die waren Voilà pourquoi le genezen. Seigneur En daarom disait heeft de Heer que gezegd ta foi dat t'a jouw sauvé. geloof jou Ta gered foi heeft. t'a guéri. Jouw geloof heeft Donc jou quand on genezen. a la foi en Dus als Christ, wij het geloof in Christus c'est lui hebben, qui a le baume de Galate degene die de et c'est lui genezing qui heeft, apporte la en guérison. die zal hij zal jou genezing brengen dan. Et nous avons vu les En dons we hebben gezien dat de tanden, comme un troupeau de brebis tondues. die zijn eigenlijk net als een kudde schapen die geschoren zijn. Et Esaïe dit En Jesaja que zegt le Seigneur dat de Heer, a été amené hij werd gebracht à la croix naar het comme kruis une brebis tondue. als een geschoren schaap. Nous comprenons que Dus la we tondaison begrijpen dat het scheren parle de l'œuvre de la croix. praat over de handeling van het Et kruis. c'est comme ça que le Seigneur dira, En daarom zal de Heer celui qui ne zeggen, porte pas sa croix degene die niet zijn kruis et ne draagt me suit point en mij niet leidt, perdra sa vie. zal zijn leven verliezen. Donc pour avoir la vie, Dus om het leven il te faut hebben, porter la croix. moet je het kruis Accepter de dragen. mourir Je avec le moet Seigneur. accepteren om te Ce sterven n'est met de pas Heer. en vain que Het le is niet voor Seigneur niks dat de Heer mourra zal au sterven milieu des bandits. tussen bandieten. Parce que nous étions des Want bandits. wij waren bandieten. Vous allez comprendre que nous étions tous des Dus bandits. we waren allemaal bandieten. Mais vous Maar allez comprendre qu'il y ja, a begrijp une me, catégorie de dat bandits er een categorie qui van ne bandieten veulent zijn pas abandonner leur vie. die niet hun leven willen Voilà laten. pourquoi la croix, En daarom het ils het ont kruis, demandé au ze hebben Seigneur gevraagd aan de Heer de les guérir om hem te pour qu'ils ne genezen, meurent point. zodat ze niet Mais sterven. le Seigneur dit, Maar de Heer heeft gezegd, celui qui accepte de perdre sa vie, degene die, la recevra. degene die accepteert om zijn Voilà leven te pourquoi verliezen, zal die winnen. En Nous daarom, sommes les bandits wij zijn de qui bandieten étaient à droite. die aan de rechterkant van de Heer waren. Voilà pourquoi nous avions En dit, daarom hebben wij Seigneur, gezegd, Heer, nous acceptons de mourir wij avec toi. accepteren om met jou te Mais sterven. souviens-toi, Maar herinner quand tu je, vas revenir, wanneer je terug zult et komen, le Seigneur dit, en de Heer zal zeggen, aujourd'hui même, vandaag tu zelfs, seras avec moi zal je met mij dans le in het paradis. paradijs zijn. Donc vous allez comprendre une Dus je chose, gaat begrijpen, que nous sommes des brebis, wij zijn schapen n'est-ce pas, qui ont accepté. die geaccepteerd d'être hebben tondus. om geschoren te worden. Voilà pourquoi En daarom, quelqu'un qui accepte iemand die de accepteert passer om door par la croix du door Seigneur, het kruis van de Heer te ses gaan, dents zijn tanden sont blanches. zijn wit. Voilà pourquoi il peut sourire. En daarom kan hij glimlachen. Et le Seigneur dit, En de Heer est-ce que zegt, vous comprenez? begrijp je? Il dit que malheur Ongeluk. à vous qui riez En maintenant, zij die nu, car vous allez pleurer. want jullie zullen later huilen. Mais ceux qui pleurent Maar zij die huilen, vont pouvoir sourire après. die gaan straks lachen. Parce que maintenant nous pleurons. Nu Nous huilen we. pleurons quoi? Waarom? Wat Quand le huilen Seigneur wij? l'a amené à la croix, Wanneer de Heer aan het il kruis a heeft dit, gebracht, hij zei, pleurez pour vos péchés. huil voor je Nous zondes. pleurons pour nos péchés. Wij huilen voor onze Nous zondes. pleurons aussi pour les péchés En des wij autres. huilen ook voor de zondes Comme van Lot. anderen. Zoals Il était Lot. tourmenté. Hij was Nous in sommes lijden. tourmentés We zijn in par la lijden vie que le door het monde leven mène van de andere aujourd'hui. mensen. Nous ne nous réjouissons En pas wij de zijn niet cela. blij daarvan. Voilà pourquoi En daarom nous sommes dans le jeûne. zijn wij in Dans de le vasten. We zijn aan het huilen. pleurons. We zijn in een rouw. N'est-ce pas? Nous nous repentons En de nos péchés wij verzoenen eigenlijk afin de onze pouvoir zondes. réellement Zodat vivre we une vie een qui leven soit kunnen conforme à leiden la parole dat de Dieu. volgens de Heer accepteerbaar is. Et il dit qui En hij zegt, remonte de l'abreuvoir diegene die naar de drankplaats gaat, toute porte des jumeaux. en ze dragen Et allemaal nous avons tweelingen. compris En we hebben que bevriend lorsque nous dat wanneer acceptons la mort, dat wij de dood accepteren, l'esprit qui a ressuscité De Christ geest- d'entre les morts de geest die Christus heeft viendra nous redden, ressusciter. die zal ons laten Et redden. l'esprit en nous, En de geest in ons c'est une source d'eau vive. zal dan eigenlijk die een bron van jaillit. water zijn. Voilà pourquoi vous allez En daarom comprendre ga je que begrijpen nous allons pouvoir réellement désaltérer notre soif. dus we gaan eigenlijk onze dorst lessen.
Et ainsi, En zo nous pouvons véritablement, kunnen we n'est-ce pas, nous réjouir, n'est-ce ons pas, eigenlijk blij de zijn la parole du van het Seigneur. woord van de Heer. Et comme nous l'avions dit, En zoals we hebben gezegd, dans le pays, in het land il n'y aura pas de femmes stériles. zullen er geen steriele vrouwen zijn. Donc chacun de nous Dus doit ieder manifester van le ons Fils. moet de zoon Car celui qui a le manifesteren. Want Fils degene die de zoon a la heeft, vie. heeft het leven. Chacun doit Ieder manifester van ons Christ en nous moet Christus in ons pour laten zien. porter le nom de Om de Christ. naam van Christus te Si tu dragen. ne manifestes Als pas je le de Christ, Christus niet laat c'est zien, que tu es réellement stérile. dat wil zeggen dat je echt steriel bent. Et nous arrivons maintenant En we komen nu aan où la Bible dit waar de Bijbel zegt. tes lèvres sont comme un Je fil lippen cramoisi zijn zo rood. et ta bouche En est je mond, charmante. ik hou van je mond. Voilà cette femme. En dat is een Ses vrouw. lèvres sont rouges Haar lippen zijn rood. parce que comme le fil cramoisi. Net als het karmozijn. Or, vous allez comprendre En je gaat begrijpen que la bouche, dat de mond, c'est une porte dat d'entrée. is eigenlijk een ingang. C'est ce que le Seigneur dit. Dat zegt de Heer. Il dit ce n'est Hij pas ce zegt, qui het is entre niet hetgeen dat naar binnen komt, qui suit l'homme, dat de mais persoon c'est onrein ce qui maakt. sort Maar hetgeen dat qui eruit suit komt, l'homme. dat eigenlijk de Or, nous persoon onrein savons maakt. que En wij weten, ça entre par la het bouche gaat door et de ça mond sort binnen par la en het gaat door de bouche. mond naar Est-ce que buiten. vous comprenez? Parce qu'on parlait de la Want we nourriture. hadden het over het La voedsel. nourriture Het entre par la voedsel bouche. gaat naar binnen door de Donc, mond. c'est une porte. Dus het is een deur eigenlijk. Voilà pourquoi nous En daarom comprenons begrijpen we que le dat Seigneur, de Heer, sachant que hij c'est weet par la dat porte door de deur que is, entre les choses souillées, dat de onreine dingen naar binnen ou gaan. c'est par la porte Of dat que het door peuvent de deur is, entrer aussi les choses dat de dingen qui sanctifient. die verheiligen naar binnen kunnen Et komen. ainsi vous allez En comprendre als je zo que gaat quand begrijpen, ils étaient en Égypte, dat wanneer ze in Egypte waren, quand ils étaient sous la toen domination ze de eigenlijk Pharaon, nog werden gedomineerd door de et farao. que Dieu voulait les délivrer, En wilde bevrijden. Dieu a fait beaucoup de God prodiges et de heeft miracles, heel veel wonderen verricht. mais cela ne les a pas délivrés. Het heeft er niet bevrijd. Frère, Broeder, ça c'est pour rappeler dat les is gens. eigenlijk om mensen te herinneren. Tu peux être malade. Je kunt ziek zijn. Parlons de corona. Laten Et we het Dieu hebben te over corona. guérit. En God geneest je. Cela ne te délivre pas de la Maar puissance de dat l'Égypte. gaat je niet bevrijden van Parce de qu'il a macht van fait Egypte. beaucoup de Want hij heeft prodiges. heel veel wonderen Il verricht. a amené des fourmis, Hij heeft heel veel il dieren a amené gebracht. des Hij sauterelles, heeft de springkanen il a gebracht. amené des Hij grenouilles. heeft Il a fait beaucoup de kikkers gebracht. prodiges. et Hij heeft de- heel veel wonderen verricht. Mais la Maar main de Pharaon de hand van de était farao toujours sur Israël. was nog steeds op Pour que Israël. cette main Zodat puisse die man lâcher, hand los ging il laten, fallait que l'agneau meure. moest een lam Est-ce que vous sterven. comprenez? Begrijpen jullie? Il fallait que l'agneau meure. Dus het lam moest sterven. C'est là où nous En comprenons daar que le begrijpen plus we dus grand dat miracle, het grootste En wonder Egypte, in Egypte, c'était la mort de l'agneau. dat was de dood van het lam. Et ainsi, En zo, voilà pourquoi le Seigneur dit daarom zegt de Heer que ook, vous ferez jullie zullen de plus grands miracles. grotere wonderen verrichten dan Je ik. vous dis, En ik zeg het je, naturellement, natuurlijk gezien, physiquement, fysiek gezien, personne niemand n'a fait un plus grand heeft een miracle que le grotere Seigneur. wonder verricht dan de Heer. Mais pourquoi le Seigneur va dire il ne Waarom ment zegt de Heer? jamais. Hij liegt Il nooit. ne ment Hij jamais. liegt niet. Il dit que Hij zegt, vous ferez de plus jullie grands zullen miracles. grotere wonderen verrichten dan ik. Mais Maar posons-nous la laten we question. ons nu de vraag stellen. Mais qu'est-ce qu'on va faire Wat gaan wij que le doen? Seigneur lui-même Dat va de reconnaître que Heer ça zelf c'est gaat plus zeggen, grand? ah, dat is veel groter. Parce que Want les aveugles voient. dat de Le blinden zien, Seigneur l'a fait. de Heer heeft het gedaan. Que les boiteux marchent. Dat Il zij l'a niet verlamd fait. zijn kunnen lopen, Que hij les heeft morts het gedaan. ressuscitent. Dat de Il doden l'a fait. herrijzen, hij D'ailleurs heeft het gedaan. aujourd'hui on a Dat des vandaag difficultés de hebben we zelfs- ressusciter les morts. hebben we zelfs moeilijkheden om de mensen uit de Certains dood ont te laten fait rijden. des scénarios de Sommigen Hollywood hebben een Hollywood scenario pour avoir du succès. om succes te hebben. Mais on les a attrapés. Maar ze werden Heureusement betrapt. qu'aujourd'hui, il y a En la gelukkig technologie. vandaag is er On een les a technologie. attrapés Ze werden pour betrapt. comprendre Om te que begrijpen c'est de la manigance. dat het eigenlijk Est-ce een que vous spel comprenez? is dat ze spelen. Donc vous allez comprendre Dus je gaat que begrijpen, naturellement, natuurlijk il gezien, est difficile is het moeilijk de pouvoir faire des om miracles een grote plus que wonder le te Seigneur. verrichten dan de Qu'est-ce- Heer. D'ailleurs, il y a des miracles En er zijn zelfs qu'aujourd'hui wonderen personne ne peut vandaag, faire. niemand kan het doen. Prends le pain. Nu Prie het pour que brood. ça se multiplie. Weet nu dat het gaat Personne ne vermeerderen. le fait. Niemand kan Est-ce het que vous doen. comprenez? Begrijp je? Mais comment le Maar Seigneur va hoe kan de dire Heer nu vous allez zeggen, faire des jullie miracles gaan plus wonderen que moi? verrichten, groter dan ik? Il ne ment jamais. Hij liegt niet. Vous allez comprendre Dus je que gaat begrijpen, après avoir multiplié le pain, dat hij het brood heeft marcher vermenigvuldigd. sur les eaux, Hij heeft op het water gelopen. guérir les aveugles, Hij heeft blinden nés, genezen. les sourds nés. En zij die doof waren. Il y a quelqu'un qui a guéri un sourd, Iemand heeft een dove, un dove. né de naissance. een dove eigenlijk genezen. Die vanaf zijn Mais geboorte dès que doof ce was. sourd a entendu, Maar vanaf dat hij dove hoorde, il a parlé. heeft hij gepraat. Ah, Hij zei, ah,
Moi, je me suis dit, bon, gloire au Seigneur. Ah, glorie aan de Parce que Heer. quand on est sourd, Want wanneer we doof zijn, on ne parle pas. praten we niet. Hè. Parce que le parler, Want praten ça vient de ce que l'on komt entend. eigenlijk van wat men hoort. Voilà pourquoi la En foi daarom het geloof vient de ce que l'on komt entend. van wat men Ce hoort. que nous confessons, Wat wij c'est ce que nous avons entendu. Wat wij Si tu horen. n'entends rien, Als je niks comment hoort, tu vas parler? hoe ga je praten nu? Bon, il n'a jamais Dus entendu. hij heeft niks zo. Mais nooit dès gehoord. dès qu'on lui a fait, il a commencé à parler. Hij J'entends begon te praten. les tics. Dus hij begon Voilà. te tik. Oh. Gloire au Seigneur. Glorie aan de Heer. Donc, bon, comment saurions-nous que Dus cet hoe gaan homme we a weten toujours dat die man, été muet de tout, dat hij altijd stom depuis was sa naissance? vanaf zijn geboorte? Donc, vous allez comprendre Dus hij que gaat begrijpen. il dit Hij à zegt Pierre, tegen Petrus. Pierre, Petrus, j'ai fait beaucoup de ik heb miracles, heel veel wonderen verricht. mais tu es Maar- encore inconverti. Je bent nog steeds onbekeerd. Oui? Zie je? Encore sous la Je bent nog domination steeds onder de dominatie de Pharaon. van de farao. Quand tu seras converti, En als je bekeerd gaat zijn, affermis tes frères. dan ga je je broeders volgen. Et là, vous allez comprendre En daar ga je begrijpen. que quand les disciples ont commencé à Wanneer de prêcher, apostelen begonnen te prediken, ils ont commencé à ze amener les gens begonnen eigenlijk om de dans le royaume de mensen te brengen naar het Dans la koninkrijk, vie. naar het leven, éternel. het eeuwig leven. Parce que vous allez comprendre Want je gaat begrijpen que le Seigneur dat die Heer, a voulu hij wilde que eigenlijk réellement, dat echt, après lui, dat na hem, que les gens puissent dat mensen permettre aux autres de se aan convertir. anderen ervoor zorgden dat anderen zich bekeerden. Mais nous savons que, Maar wij weten, en fait, c'est lui-même qui le fait. hij doet het zelf Est-ce eigenlijk. que vous comprenez? Begrijpen jullie? Voilà pourquoi vous allez En comprendre daarom que ga je begrijpen, les disciples de apostelen, ont dû permettre aux gens ze hebben aan de anderen, de voor de anderen pouvoir gezorgd réellement recevoir le salut. dat ze eigenlijk de redding Ça, zouden c'est plus krijgen. grand. En dat is groter. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Et cela se passe En dat gebeurt eigenlijk par plusieurs op processus. heel veel processen Par eigenlijk. des miracles, Door wonderen, par la door prédication, predikatie, par beaucoup de choses. door heel veel dingen eigenlijk. Mais cette fois-ci, Maar vous allez deze keer comprendre ga je que begrijpen, si tu reçois un miracle als je een wonder qui ne te fait krijgt, pas entrer dans le royaume, die je niet voor zorgt dat je naar het comprends que koninkrijk ce brengt, miracle, begrijp dat dat wonder c'est is. comme un marabout. Dat is eigenlijk net als een marabout. Moi, je peux te conseiller En ik kan je d'aller chez le adviseren marabout om bij de marabout parce te que tu gaan. seras aussi guéri. Want je zult ook Mais tu genezen, n'auras pas le maar je royaume. zult niet het koninkrijk hebben. Voilà pourquoi nous disons En daarom zeggen we, hein, le miracle de Dieu het wonder van God va te ramener vers duwt Dieu. je naar God brengen. Comme le lépreux. Net als degenen Ils die étaient melaats 10. waren. Ze waren 10. Un seul Eentje est maar revenu. is teruggekomen. C'est celui-là. Le C'est Seigneur degene dit, oh die là, leren, mais tous oh, ont été maar guéris. de anderen Mais waren pourquoi? ook genezen. Waarom? Mais toi, tu as Maar eu jij la guérison de hebt de ton genezing âme. van jouw ziel gekregen. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Parce que le Seigneur, Want de Heer, avant qu'il ne meure, voordat hij stierf, il ne guérissait que le corps. hij ging eigenlijk alleen maar het lichaam genezen. Mais lorsqu'il Maar est vanaf mort, il dat est hij gestorven ressuscité. was en hij was C'est herrezen, là où il a ouvert daar heeft hij dan geopend. réellement la route pour la Heeft hij guérison des âmes. Heeft hij eigenlijk de route voor de genezing van de ziel geopend. Voilà pourquoi nous comprenons En daarom begrijpen we qu'en Égypte, dat in Egypte il a fallu que l'agneau meure. moest het lam sterven. Mais avant que l'agneau ne Maar meure, voordat het lam stierf, on l'égorge, die wordt geslacht, on prend le sang, ze nemen het bloed on met sur la en porte. ze zetten het op de deuren. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? On met sur la Ze porte. zetten het op de deuren. Et quand l'ange En passait wanneer de engel voorbij pour kwam frapper, om eigenlijk te straffen, c'était le sang het was het bloed qui die protégeait. eigenlijk beschermde. Voilà. Les gens, En bon, mensen, voilà pourquoi nous avons. daarom zeggen we, Les gens veulent fuir Mensen le corona. we willen corona niet ontlopen. Ben, c'est le problème, c'est quoi? Maar wat is het probleem? C'est d'être dans la Je maison moet in het huis et zijn. avoir le sang En je sur la moet het porte. bloed hebben op de deur. Voilà pourquoi la Bible En dit daarom zegt de que Bijbel la bouche, dat de ses mond, lèvres die lippen, sont comme un zijn- fil zijn net als cramoisi. het rode karmozijn. Mais sur tes lèvres, Maar op jouw lippen, tu n'as pas le fil je cramoisi. hebt niet het Et tu veux que le karmozijn. Seigneur En je wilt dat de t'épargne du Heer corona. je praat over de corona. Toi, le corona doit t'attraper. De corona moet jou Que eigenlijk tu t'approches de la mort zodat je pour dichter bij de dood chercher le komt Seigneur. om de Heer te zoeken. Parce que le Seigneur peut te ramener comme Want ça. de Heer kan je zo ook bij hem brengen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je? Parce que qui t'a appris à Want fuir la colère de Dieu? Wie heeft jou eigenlijk geleerd om de Tu ne woede veux van pas God te ontlopen? produire le fruit Je digne wilt de la niet het repentance. goede fruit manifesteren. Maintenant, les gens veulent que Maar le nu pasteur mensen willen parle dat de sur le priester corona. het heeft over de corona. Au lieu de parler In sur plaats Jésus, van in plaats vous voulez van que te nous praten puissions over parler Jezus, sur le corona. jij Ce wilt dat sont we les praten over scientifiques qui corona. vont Het zijn de vous expliquer le wetenschappers die corona. de corona gaan uitleggen. C'est comment? En hoe het Écoutez, gebeurt. Luister, je vais vous dire une chose. ik ga jullie één ding zeggen.
Nous avons peur We zijn bang parce qu'ils en parlent trop. omdat ze er zoveel over praten. Mais eux-mêmes Maar disent, zij zelf zeggen, suivez, eux-mêmes volgens disent ze zeggen, 80% 80% guérissent genezen. sans médicaments. Zonder Donc, medicijn. je vous dis, Dus sur ik zeg het je, 100% des malades, 100% 80 sont 80% guéris sans médicaments, sans le zijn nom de genezen Jésus. zonder de naam van Jezus, zonder medicijnen. Bon, le problème est Het que probleem is nu, les 20% là, die 20%. c'est hè, ça. Dat is het C'est eigenlijk. ça le problème. Dat is het probleem. Mais nu. le Maar 20%, die 20%. c'est exactement. Les dat gens is het. meurent tous les jours. Mensen Ici. sterven elke dag. Pourquoi vous ne vous préoccupez pas de Waarom la maak mort je je des geen zorgen over de dood van anderen? Dans mon pays, In mijn land. combien de gens Hoeveel sont mensen morts? zijn gestorven? Des millions. Miljoenen. On n'en parle We pas. praten niet over. Même les Congolais Zelfs de n'étaient Congolese. pas aussi effrayés Ze par waren parce niet qu'ils bang, savaient want ze que wisten. comme la guerre est à l'est, Omdat de oorlog in het westen is. bon, on prie le Seigneur pour la We paix bidden de Heer voor à l'est du pays. voor de Mais vrede. maintenant, vrede in ils het savent westen. que le Maar nu weten corona- zij dat het corona. Les gens attrapent Mensen- ça sur un simple Mensen die krijgen dat éternuement. door eigenlijk gewoon te niezen. Tu as ça. Je hebt het. Les gens, oh Seigneur, Oh, hier. protège-nous, derrière-nous. Ah, ça c'est dat is- terrible. dat is C'est la erg. fin du monde. Het is Quelle einde- fin du monde? welk einde L'église van de est wereld? encore là De pour kerk croire à is la er fin nog du en monde. jij gelooft in het einde van de wereld. Voyez les gens. Zie je die mensen? La fin du monde, quelle fin? Het einde van de C'est wereld. pas la fin. Het is Nous niet sommes het encore einde. là. We zijn er nog. Vous allez comprendre Je gaat que begrijpen dus. les gens commencent à parler de Mensen la fin beginnen du te monde. praten over het einde. L'enlèvement, Maar- vous mettez où? Waar brengen jullie dan de La reden? Bible dit De Bijbel zegt, que l'esprit et l'épouse Dat disent de- viens. de geest zal komen om ons te redden. Au lieu de dire In viens, plaats van te oh zeggen, kom, Seigneur guéris de oh la Heer, du genees mij corona. van de corona. Ouais. Zie je? Je vais vous dire une Ik chose. ga jullie één ding Ça zeggen. parce que les blancs En dat is omdat de blanken, sont réellement affectés par ça. ze zijn er echt C'est door pourquoi beïnvloed. En ils daarom, en parlent tous les ze jours. praten er elke Tous dag les over. jours. Maar echt elke dag. Vous croyez que cette Jij cette denkt, maladie als deze ziekte avait commencé en Afrique in Afrika was begonnen. et que En dat, ça ne pouvait pas en dat venir het en niet, Europe niet ici. in Europa On zou allait komen. faire beaucoup de bruit. Denk ici. je dat ze zoveel geluid zouden maken? On n'allait pas faire beaucoup de Ze bruit. zouden dat niet doen, hè? Ça allait, Het ging gewoon zo les voorbij. gens allaient mourir. Mensen gingen Et sterven. comme c'est 80% En qui omdat guérit, er 80% Je vais vous mensen dire une genezen, chose. ik ga je een ding zeggen. la Hollande In et Holland. l'Angleterre En Engeland, ont deux comportements ze hebben différents. twee Pour verschillende eux, c'est gedragsvormen. comme ça. Ils se disent que Ze zeggen, oh, si Als- 2/3 de la als population 2/3 van de attrape bevolking cette maladie, die ziekte krijgt, donc la maladie va passer parce que de, les gens de ziekte gaat seront voorbij. immunisés. Want de mensen zullen immuun Et le zijn. problème est que Het probleem is nu, le 20% die 20%, vont mourir. ze zullen sterven. Ça fera à peu près Dus het gaat ongeveer 2000, 3000 personnes. 2.000-3.000 mensen die zullen Mais sterven. vous savez que pour eux, Maar je weet voor hen, 30 personnes qui meurent, 30 personen die sterven, tout un problème. het is een heel groot Il y a probleem. des millions qui Maar meurent en miljoenen die Afrique. là-bas. sterven in Afrika. C'est rien. Niks hè. Pour eux, ils n'en parlent Ze pas. praten er Et niet là, over. vous ne trouvez En pas dan- que c'est grave. En dan vind je niet dat het Il y a erg eu des is. millions de Er morts. zijn miljoenen gestorven in On n'en a Afrika. pas parlé. Maar ze hebben er niet over gepraat. C'est combien? En hoeveel zijn C'est het pas er? encore 10 000 Het is nog morts. niet eens 10.000 On en doden. parle tous Maar les we jours. praten Et er tout le elke monde dag a over. peur. En iedereen is bang. C'est parce que, Het is omdat, pour que les gens aient peur, zodat de mensen il faut bang parler zijn, de la moet chose. je daarover praten. Simplement ça. Dat is het eigenlijk. Et maintenant, on oblige tout En le monde. nu willen we à eigenlijk parler iedereen, de corona. dat Nous iedereen disons, over corona ouais. praat. Ce qui protège, Hetgeen dat ons beschermt, c'est le fil cramoisi. is eigenlijk het karmozijn. Donc, nous avons vu en Égypte Dus we hebben gezien in Egypte, que ceux qui avaient appliqué le sang, dat degene die het bloed hadden gezet op de deur, quand l'ange de la mort wanneer passait, de engel van de dood gekomen was, ils ne pouvaient pas frapper. hij kon die plaatsen niet Le slaan. problème était Het probleem is nu, d'être dans la maison. dat je in het En huis dehors de moet la zijn. maison, Buiten het Il huis sera frappé. zal je gestraft zijn. Et nous comprenons En we encore une begrijpen chose. ook nog, Quand nous lisons dans le livre de Josué, wanneer we het boek van Joshua vous lezen, allez voir que Rahab dan ziet dat Rahab, va recevoir les espions hij gaat de spionnen ontvangen. et va épargner leur vie. En ze gaat hun leven zelfs redden. Et quand ils vont commencer à partir, En wanneer ze zullen Rahab va vertrekken, dire, Rahab gaat je zeggen, sais que Dieu vous a ik donné weet dat cette God vie, je deze stad gegeven heeft. mais Maar épargnez-moi zorg, ainsi que ma famille. en bescherm mijn familie. En En ils mij. ont dit, En ze hebben ok, gezegd, nous allons le faire we zullen het doen. à condition Ter conditie que tu puisses dat je, mettre le fil cramoisi. dat je het karmozijn zet. Donc elle a mis le fil Dus ze cramoisi heeft het karmozijn sur gezet la fênêtre. op de La ramen. fenêtre En het est une raam ouverture. was eigenlijk een opening. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Que la bouche Dus de mond, est une ouverture. de mond is ook een opening. On met sur l'ouverture. En we zetten het eigenlijk op de Et opening. il va pouvoir dire En ze gaan zeggen, que
tous ceux qui seront dans ta maison Want degenen die in jouw huis zullen seront zijn, épargnés. die zullen Mais ceux qui beschermd zijn. seront en dehors de Maar la zij maison die buiten het huis seront zijn, frappés. ze zullen gestraft worden. Donc nous voyons Dus we que le zien fil dat het cramoisi karmozijn protège. beschermt. C'est comme ça Het que is zo quand ils sont partis, dat wanneer ze vertrokken waren. le problème c'était quoi? Wat was het probleem eigenlijk? Elle pouvait avoir le fil Ze cramoisi. kon het karmozijn Mais hebben, si elle se trouve maar en dehors de la als ze maison, buiten het huis is, elle allait mourir. dan ging ze sterven. C'est pourquoi on lui a dit Daarom werd haar gezegd que tu demeures dans la dat maison. je in het huis moest Nous blijven. pouvons chercher Dus l'écriture. we gaan de vers Nous zoeken. sommes dans le livre de Josué. We zijn in het boek van Joshua. Josué, Dus Joshua, je crois, chapitre 2, si je ne me trompe pas. Joshua 2. Voilà. Ouais. Voilà, nous sommes Josué chapitre 2 Dus Joshua 2. au verset... je commence au verset 12. Ik begin bij vers 12. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Ik wil u om één ding smeken, zweer bij de naam van uw God, dat u bij de verovering van Jericho mij en mijn ouders en mijn broers en mijn gezinnen in leven laat. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Zorg dat ze in leven zullen zijn, omdat ik u geholpen heb. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. De mannen antwoordden, als u ons niet verraadt, zullen wij ervoor zorgen dat u en uw familie niets overkomt. Wij zullen uw dankbaarheid en trouw bewijzen en u met ons eigen leven beschermen. Et elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Toen liet zij de mannen aan het touw langs de stadsmuur naar beneden zakken. Haar huis stond namelijk boven op de muur. Vluchten naar de heuvels raadden zij hun aan. Verberg u daar 3 dagen, tot de mannen die u zoeken zijn teruggekeerd. Daarna kunt u zonder gevaar teruggaan. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Voordat zij gingen, zeiden de mannen tegen haar, we kunnen er niet voor instaan dat u niets overkomt als u niet bij de verovering dit rode koord uit het raam laat hangen. Zorg er ook voor dat al uw familieleden bij u in het huis zijn. Als zij op straat komen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Maar wij zweren u dat niemand in dit huis zal worden gedood of verwond. Donc vous voyez que Dus je ziet, il fallait que les gens soient dans la de maison. mensen moesten in het huis zijn. Comme c'était aussi en Égypte. En zo was het ook in Egypte eigenlijk. On met le sang, Dus ze zetten tu eigenlijk dois het te bloed retrouver en dans la je maison. moet in het huis zijn. Si tu es en dehors Als de je la maison, buiten het huis bent,
tu ne seras pas Je protégé. zult niet beschermd zijn. Vous voyez? Zie je? Donc ils ont dit, Dus ze hebben nous avons gezegd, fait le serment, we hebben mais à eigenlijk, condition. Donc Dus vous, eigenlijk vous jullie- devez respecter jullie maintenant moeten les paroles het woord que nous vous eigenlijk, disions. de woorden respecteren Donc, die wij nous jullie zeggen. comprenons Dus wij begrijpen nu. Que le fil Dat cramoisi, het eigenlijk het karmozijn, Agit. dat rode koord, lorsque on respecte les paroles, eigenlijk behandelen wanneer men het woord respecteert. or la maison, En het huis, vous allez comprendre je gaat que begrijpen, la maison, het huis c'est une alliance. is eigenlijk een alliantie. Voilà pourquoi le Seigneur En daarom de Heer, aussi, die hij, lorsqu'il sera livré, Oui, avant là. qu'il ne soit la nuit, il fut livré, dus wanneer hij wordt il va geleverd, prendre la coupe. hij gaat de Et beker dit, nemen en zeggen, Ceci est mon sang. dit is mijn bloed. C'est le sang Het is het bloed de l'alliance. van de alliantie. Et nous comprenons En wij que begrijpen tout dus celui qui est dans dat l'alliance, degenen die in de alliantie tout zijn, celui-là bénéficie du zij sang du Seigneur. zullen eigenlijk voordeel halen uit het bloed van de Heer. Or, être dans En l'alliance, in de alliantie zijn, c'est être dans le respect de la dat zeggen parole. dat je bent in het respect van het woord. Si tu ne respectes Als je pas la het parole, woord niet tu respecteert, n'es pas dans l'alliance. ben je niet in de alliantie. Quelle était la parole qu'il fallait respecter en En Égypte? welk woord moest men in Egypte N'est pas respecteren? sortir de la maison. Niet uit het huis komen. Quelle était la parole qu'il fallait Wat moesten ze respecter à Jéricho? respecteren in Jericho? N'est pas être en dehors de la maison de Uit het Rahab. huis van Rahab zijn. Est-ce que vous voyez? Begrijp je? Quelle est réellement Wat la is parole echt que nous devons Het respecter? woord dat wij moeten N'est respecteren. pas être en dehors Niet buiten. des commandements de Dieu. Niet buiten de geboden van C'est de comme Heer ça qu'on zijn. est protégé En zo zijn wij dan beschermd contre le corona. tegen de corona. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie? Voilà pourquoi En daarom, quelqu'un qui iemand marche die loopt dans l'alliance du in de Seigneur, alliantie van de Heer. quand on lui parle du corona Als ou we die pas, hebben over corona, of il niet, n'a pas besoin qu'on hij lui heeft parle geen du nood dat we corona. hem Il eigenlijk peut daarover praten. zapper le Hij corona. kan zelfs er voorbij Dieu gaan. va le God protéger. gaat hem beschermen. Mais les gens, Maar mensen parlez-nous willen du ook corona. praten ons over corona, Nous devons vous parler du Seigneur Dan moeten Jésus. jullie het hebben over de Heer Jezus. Ouais, les gens parlent beaucoup Mensen plus du praten corona. meer over Que de corona Jezus. dan over Jezus. Ah, on vous dit que non. En dan, wanneer we Certains zeggen, croient que ce sont sommigen des geloven dat démons. het demonen zijn. Ouais. Donc nous comprenons une Dus we chose, begrijpen que Dieu dat God, garde hij beschermt lorsque nous respectons wanneer l'alliance. wij de alliantie Et respecteren. la Bible dit, En de Bijbel zegt, l'alliance que nous avons, de alliantie die wij ce hebben, n'est pas l'alliance de la lettre, is niet de alliantie van de wet, mais eigenlijk, c'est l'alliance de l'esprit. maar de alliantie van de geest. Parce que l'esprit, Want de geest n'est-ce pas, est dans le sang. is in het bloed. L'esprit du Seigneur est De dans son geest van sang. de Heer is in het bloed. Donc vous allez Dus comprendre we que begrijpen dus. voilà pourquoi beaucoup de gens Heel veel mensen nous disent, die zeggen ons, avant de sortir, voordat we naar buiten gaan, j'ai lu Psaume 91 heb ik Psalm 99 gelezen. et je sors de la maison. En ik ga naar buiten. Ah, je l'ai dit. En ik heb hem Au gezegd, lieu de lire, in plaats van te prends ta lezen, Bible, neem je Bijbel, mets ça sous ta, neem het onder je tes oksel. aisselles, commence à marcher Begin avec. niet te lopen met de Quand Bijbel. quelqu'un va éternuer, En wanneer iemand gaat niezen voor jou, tu auras le corona. is het de corona. Il lit. Hij leest. Mais les pharisiens lisaient les Maar de Écritures. fariseërs, die lazen Et le het. Seigneur dit, En de Heer heeft hem gezegd, vous sondez les jullie Écritures. lezen de versen, Croyez trouver en la denken vie. dat jullie het leven Et vinden ce in sont die elles versen. qui rendent Maar zij témoignage de moi. getuigen over mij. Psaume Psalm 191, 199 c'est le Seigneur is de Jésus. Heer Jezus Christus. C'est lui qui protège Hij contre la beschermt contagion. tegen besmetting. Je vous dis, Ik zeg het je. je vous dis, Ik zeg het je. frère, Broeder. dans la famille, In de si un familie. attrape le Als corona, één persoon en besmet is tout met cas, corona. si Dieu ne vous garde Als pas, God jullie niet c'est beschermt, toute la maison. het hele huis gaat dan C'est toute la, besmet zijn. surtout nous les Africains. Vooral wij C'est toute Afrikanen. la maison qui Dan va is het attraper. het hele huis dat Vous besmet zal zijn. pouvez mettre les désinfectants Je comme vous kunt voulez. overal ontsmettingsmiddel zetten. La manière dont on se Maar comporte. de manier waarop Vous we ons aurez gedragen, ça. je zult het zeker hebben. À moins, Tenzij, si vous avez als deux je, maisons, als je twee huizen vous hebt, dites seulement Hij celui zegt, qui a le corona degene die corona va heeft, habiter dans notre ga in een maison. ander huis wonen. Là, ça peut vous épargner. Dat kan jullie dan de corona vermijden. Mais vous allez comprendre Maar je que gaat begrijpen, dans une même maison, in eenzelfde huis, quelqu'un est grippé, iemand die griep les heeft, autres ne sont pas. de anderen zijn C'est niet Dieu ziek. qui garde. Het is God die beschermt. C'est Dieu, scientifiquement parlant, Wetenschappelijk tout gezien le monde devrait être grippé. moet iedereen ziek zijn. Voilà pourquoi. En Vous daarom, voyez, we eux zien- ils savent que zij quand weten, tu as le corona, wanneer je corona hebt, va dans ta famille, ga naar je familie. partage avec tes frères.
deel het met je broeders. Mais restez Maar toute la maison, blijf thuis. confinés. Restez là-bas. Blijf gewoon Ne thuis. sortez pas. Ga niet naar C'est ça. buiten. Donc ils savent. Dus ze weten het. Mais nous savons. Maar wij weten. Ça, ce sont des signes En pour dat zijn montrer tekenen que om te laten zien. vous pouvez être dans une même Je maison. kunt in eenzelfde On a huis vu zijn. We hebben les gens mangeaient ensemble. mensen waren samen aan het eten. Ils étaient plus de 11. Ze waren met meer dan 11. 4 seulement ont été affectés. 4 waren maar Ils besmet. sont morts. Ze- Les restes En de anderen, sont bien. ze zijn goed. Sans corona. Zonder corona. Vous croyez que qui les a protégés? Wie denk je dat hen beschermd heeft? Oui. Donc c'est Dieu. Het is God. Les paroles Dus die ne woorden. doivent pas rester sur les Die papiers. woorden moeten niet op papier blijven. J'aime bien parfois le Congo et l'Afrique. Ik hou soms echt wel van Congo en Afrika, waar Où Waar les gens ont mensen, des souris. ze hebben glimlachen. Ils ont comment le PC là en Hoe français? hoe noemen we dat? Le cancrela. Le cancrela, Dus ze hebben verschillende ziektes. sa Bible est tellement qu'il l'a mis quelque part. En Il les a mis quelque part. dus ze hebben die Bijbel ergens gelegd. Les souris mangent. En de muizen Les eten cancrela het. mangent ça. En de mieren Les eten het. éternites mangent ça. En de termieten Ils ne eten sont het. pas sauvés. Maar ze zijn niet Ils ont mangé gered. la Bible. Ze hebben de Bijbel Est-ce que vous gegeten. comprenez? Zien jullie? Ce sont des papiers. Het zijn papieren eigenlijk. La parole doit être en Het nous. woord moet in ons zijn. Psaume 91 Psalm doit être en nous. 99 moet in ons zijn. Pas sur les papiers. Niet op papier. Quelqu'un dit, je lis ça. Ik lees. Pourquoi? Parce qu'on dit, Waarom? tu vas me protéger contre la Je gaat contagion, me tegen besmetting. contre la peste. Tegen de pest. Là, il dit, En dan zeggen voilà, Dieu va me God protéger. gaat mij beschermen. Mais de tout, quand Dieu a envoyé la Maar peste, wanneer God de pest heeft La Bible gestuurd, dit- de Bijbel zegt, il y avait un reste. er was een rest. C'est Dieu qui les gardait. God heeft hem beschermd. Parce qu'il ne peut pas éliminer tout le monde Want hij kan niet Il iedereen les gardait pour l'accomplissement de sa Hij heeft parole. hem opzij gezet voor zijn woord eigenlijk. Donc nous comprenons que Dus we begrijpen, nous sommes gardés wij zijn beschermd quand nous sommes dans l'alliance. wanneer wij in de alliantie zijn. Tu es en dehors de l'alliance. Ben je buiten de alliantie? Bon. Prie que tu ne sois pas parmi les 20%. Bid dat je niet bij de 20% gaat zijn. Parce que si Want tu es parmi les 20%, als je bij die 20% bent, tu vas mourir. je zult je sterven. De toute façon, En si c'est ton temps, als het jouw tijd is, tu mourras. je zult opsterven. Donc, Dus nous, wij, comme Paul, zoals Paulus, nous disons, wij zeggen, la mort m'est un gain. de dood is mij eigenlijk een winst. Donc, nous sommes dans le dilemme. Dus wij zijn in een dilemma. Mourir, Sterven, il n'y a plus de problème de facture, geen problemen van rien, facturen, tout ça. van dit Oh en non, dat. je vais laisser mes enfants. Oh, ik Parfois, mijn kinderen toi-même, achter- tu dis, Misschien ah, zeg je ces zo, enfants ah, ici, deze oh là 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 kinderen. là, Oh. j'aurai la zou- WC. ik zou echt- Tu dis ça de tes Je zegt enfants. dat over je kinderen, hè? Mais au lieu d'avoir Maar in tout plaats le van- temps les altijd- sensations d'avoir altijd les de sensatie AVC, van- vas-y, Ga- va te reposer. Ga rusten. Oh non, je vais Oh nee. laisser Oh, ma nee, femme. Ik ga mijn vrouw Entre-temps, achterlaten. tu es le premier Maar à je- critiquer ta Jij femme. bent de eerste die jouw vrouw kritiek geeft. Oh mon mari, Oh mijn man. tu es le premier à Je critiquer. bent de eerste die Va kritiek te geeft. reposer. Ga rusten. Tu vois? Zie je. Donc nous devons être Dus dans wij le dilemme moeten comme in Paul. een dilemma Paul zijn. Zoals s'est Paulus, dit, hij zei, j'ai envie d'aller me ik reposer. heb zin om te rusten. Mais parfois je me dis, Maar soms zeg ik, je dois rester ik moet pour blijven encore vous enseigner om la jullie parole. nog meer te onderwijzen. Voilà. Dat is het eigenlijk. Donc vous allez comprendre Dus je gaat begrijpen qu'il meurt. dat hij sterft of niet. Voilà, ce n'est pas un Het problème. is geen Il probleem. ne sera pas séparé de Dieu. Hij zal niet van Qui God me scheiden. séparera de l'amour Wie zal de mij Dieu? scheiden van de Est-ce la mort? Is het de Est-ce dood? la vie? Is het het Non. leven? Nee. Que nous mourons ou Dat que wij nous niet sterven vivions, of niet. on est toujours avec We le zijn Seigneur. altijd met de Heer. Alors pourquoi on a peur? Dus waarom zijn we bang dan? Donc pour nous, Dus voor ons. on peut zapper ça. We kunnen daar Je crois over que gaan. c'est Ik ma geloof zelfs première dat het mijn et eerste j'espère que c'est ma dernière fois en mijn laatste keer d'en parler. dat ik erover praat. Après, je vais continuer à En dan prêcher la zal parole ik het woord normale. prediken op een normale manier. Que quelqu'un dise qu'il Dat soit iemand die zegt déconnecté. dat hij niet Il mee ne is. voit pas Hij ziet tout niet ça. al die dingen. Je comprends Ik begrijp qu'il croit dat qu'en hij parlant gelooft de corona, dat als ze over corona praten, que ça va épargner. dat het hem Il y a zal des gens, vermijden. il y a des gens. Er zijn Vous mensen, savez, les pasteurs weet je, nigériens, de ce Nigeriaanse sont des priesters, audacieux. dat zijn zij die heel veel lef hebben. Ils disent, Ze zeggen, frère, broeders, si tu es dans mon église, als je in mijn kerk mon onction mijn va zalving t'empêcher de zal pouvoir vermijden avoir le eigenlijk corona. dat je corona zult hebben. Son onction. Zijn zalving. Quand tu ne comprends rien, Als je niks begrijpt, tu vas aller dans son église. dan zul je naar zijn kerk gaan. Mais tu auras le corona. Maar je zult corona hebben. Juste que pour que Dieu Het is zodat fasse God, de ton pasteur un menteur. zodat God van jouw priester een leugenaar maakt. Vous comprenez? Begrijp je?
Sois dans la parole. Wees in het Marche woord. avec. Ça, ce sont des choses qui En dat doivent zijn de dingen interpeller les gens. die eigenlijk de mensen iets moeten oproepen. Parce que nous pouvons mourir Want we kunnen sterven de plusieurs manières. op meerdere Bon, manieren. tu fuis le corona. Oké, ja, mais je si ontsnapt tu de fais corona. l'accident et Maar tu wat nou meurs. als je nu een ongeluk hebt en je sterft? Parfois, tu aurais préféré avoir le Soms- corona, peut-être soms had que je tu dan n'en liever- mourrais pas. Had je liever dan corona gehad, dan ging je misschien nog in leven zijn. Ouais. Zie je? Donc, Dus, ça c'est pour dat is eigenlijk les journalistes. voor de journalisten. Quand ils ont quelque chose, Wanneer ze iets hebben, c'est tous les jours. het is C'est comme ça elke les dag. informations. Zo La is het même eigenlijk. chose du matin au Van, soir. van de ochtend tot On in de vous avond. bourre. En ze praten er Mais weer quand over. vous parlez de Maar la wanneer- parole du wanneer je Seigneur, praat c'est over het woord van de trop. Heer, het is te veel, het is te veel. Un bloc parle lui pendant Un une bloc heure de la parole. praat C'est 1 uur trop. over Mais het quand on lui woord, dat parle is de te veel. corona, 24 heures sur Als je 24. praat c'est over pas- corona, c'est 24 op normal. 7, dat is Il normaal. trouve ça Hij normal. vindt het normaal. Moi, je suis saoulé. Het irriteert mij zelfs. Tout ce qu'on vous dit, Alles wat wij Ouais. zeggen, zie je, il faut être propre. je moet schoon zijn. C'est la même chose. Het is op diezelfde manier. L'hygiène. Hygiëne. L'hygiène, la De propreté hygiëne, de schoonheid, te permet de pouvoir zorgt ervoor vivre. dat je leeft. Mais l'hygiène Maar spirituelle, de spirituele hygiëne, c'est vraiment s'éloigner du péché. dat is eigenlijk je Tu verwijderen van de zonde. Tu Je zult vivras. leven, je zult Mais leven. les gens ne veulent pas. Maar mensen willen het niet. Bon, suivez les informations. Volg het journaal maar. Appliquez-les à la lettre. En zet ze in praktijk volgens Peut-être de... tu auras encore 5 ans de vie. Misschien zul je nog in 5 jaar Mais leven. la vie éternelle Maar het eeuwig leven n'était pas assurée. zal niet gegarandeerd zijn. Et ta bouche est charmante. En ik hou van je mond. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton Je voile. slapen zijn net als granaatappels. Vous voyez que Dus je ziet le fil cramoisi dat het karmozijn eigenlijk, de rend rode la draad, bouche die zorgen charmante. ervoor dat de mond charmant wordt. Vous savez vous-même, En je weet zelf ook, les mamans quand ils mettent un wanneer de peu vrouwen een beetje de rouge, rode lippenstift zetten, vous voyez comment elles mangent. we zien hoe ze eten. Elle va prendre, quand elle Ze prend les frites, nemen, wanneer ze frieten nemen, elle les met vous voyez, au bouquet. ze zetten- Vous voyez. Zie je? Donc, c'est comme ça. zo is het. Donc, Dus elles font attention. ze letten eigenlijk op Quand elles parlent, wanneer ze tu praten. vas voir que Je gaat non, zien, oh, vraiment elle fait attention ze let eigenlijk à op cause du rouge. door eigenlijk het rode. Voilà pourquoi vous allez En comprendre daarom ga je zien que celui qui a le fil dat degene cramoisi, die het karmozijn heeft, ses paroles zijn woorden, seront assaisonnées de sel, die zullen eigenlijk met, de douceur. die zullen met schoonheid, met liefde, met zachtheid worden begeleid. Il va parler des choses de Dieu En die gaat praten over de dingen van God. parce qu'il va manifester Want die gaat la bonté de de Dieu. schoonheid, de goedheid van God laten zien. Voilà pourquoi la Bible dit En daarom zegt de la Bijbel bouche est une source. dat de mond een bron is. Et notre En source, onze bron c'est une source de is een bénédiction. bron van zegen. Parce que nous comprenons Want que wij begrijpen le fil dat cramoisi het karmozijn, nous a renvoyé à la mort. dat du heeft ons Seigneur. naar de dood van de Heer gebracht. Lorsque nous, En wanneer wij acceptons de mourir, accepteren om te le sterven, Seigneur, quand il est allé à la de mort, Heer wanneer il hij n'a pas doodging, crié. hij heeft niet geschreeuwd. Voilà pourquoi En daarom on ne répond pas le mal par gaan le wij mal. niet het slechte met het slechte teruggeven. eigenlijk. Nous Ouais. vainquons le mal Wij par gaan le het bien. slechte door het goede overwinnen eigenlijk. Ainsi, les paroles qui Zo, sortent de notre de bouche woorden die uit onze mond komen, doivent réellement Die moeten être echt- assaisonnées, n'est-ce pas, die moeten echt de douceur. zachtheid brengen. Vous allez comprendre que En je gaat beaucoup, zien dat ceux qui prient, zij die bidden, en fait, in feite, beaucoup sont des intégristes. heel veel mensen zijn heel extreem. Ce sont des mollahs. Ze zijn Des mollahs, comment encore l'autre groupe, comment on l'appelle, ceux de Degene l'Afghanistan. degene van Afghanistan. Les mollahs, c'est en Iran. Hein? Dus dat is in Iran. Les, hein? Donc, j'ai oublié Dus ik ben zelfs de l'autre naam mot. kwijt. Donc, des intégristes. Dus die extremisten, Ils croient que ze geloven ils défendent la parole dat plus que ze, Dieu. dat ze het woord meer dan God beschermen. Frère, Broeder, je vais vous dire une chose. ik ga je één ding zeggen. Vous voyez le Seigneur, Zie je de Heer, il n'a point péché. hij heeft nooit gezondigd. Donc, il était intégriste par rapport au péché. Dus hij was eigenlijk extremist ten opzichte van de zonde. Mais quand Maar- les autres péchaient, Wanneer de anderen aan het zondigen waren, vous allez comprendre je gaat begrijpen, qu'il compatissait. hij had compassie met hen.
Et vous allez comprendre En je gaat aujourd'hui. vandaag begrijpen, Ton frère, jouw broeder, quand ton frère est en wanneer jouw défaut, broeder in de fout is, quel est le langage que tu tiens? wat Ta is bouche het n'est pas taalgebruik charmante. dat je hebt? Jouw mond is dan niet Mais tu charmant. parles au nom Maar du je Seigneur. praat in de naam van Le Jezus. Seigneur n'a De jamais Heer reproché les heeft frères de nooit cette de manière. broeders op die manier aangesproken. Mais toi, Maar jij tu reproches les frères, Jij beklaagt je on broeder. voit En wij la zien- We méchanceté. zien de gemeenheid. Mais tu mets ça au nom. Maar C'est je comme zet ça. het in de naam van Jezus. C'est être moulin. Dat is Les moulins sont eigenlijk comme ça. zo zijn Ils extremisten ils eigenlijk. disent que Ze zeggen, il faut tuer les je mécréants. moet de ongelovigen Mais c'est écrit dans le doden. Coran. Maar het is in hun Koran Les geschreven. autres De veulent anderen willen embellir. Lui, il het dit moslim. clairement, Hij zegt c'est het des duidelijk. mécréants, tuez-les. Je moet ze doden. Au fait, je vais vous dire une En ik chose. ga jullie één ding zeggen. C'est parce que le Seigneur, Het is omdat de Heer, c'est le Seigneur qui het a is de Heer die eigenlijk réellement changé les choses. die de dingen heeft veranderd. Parce qu'au temps de David, Want in de tijd van David, sois un Philistin. wees een Filistijn. Tu comprendras. Je zult begrijpen. On va te liquider. Ze gaan je echt gewoon doden, hè? Oui. Parce que quelqu'un m'avait posé Want la iemand question. heeft mij de vraag Mais gesteld. David, homme Maar de Dieu, David, man van God. comment David Hoe tuait? kan Oui, David David tuait. David doden? Parce que c'est comme ça Want qu'il het is protégeait zo la Dat foi en hij het Israël. geloof in Israël beschermde. Parce que si tu ne Want tues pas als ces je niet étrangers, ils vont amener des dieux vreemdelingen étrangers en gaat dood, Ze gaan Israël. vreemde goden naar Israël brengen. Donc, Dus, c'est que le Mollah dit. wat die extremisten Nous, zeggen eigenlijk, Nous savons une chose. C'est wij pas weten één disant. ding. Daarom Quand zeggen we, quelqu'un est païen, als iemand een kid is, c'est un animal. het is een dier. C'est pas moi. C'est Ik ben Paul het qui niet, l'a dit. Paulus zegt het. C'est un homme animal. Hij is een man die dier is eigenlijk. Bon, quand Maar je gaat één ding c'est begrijpen. le Seigneur. Het is de Heer. C'est le Seigneur Het is de Heer qui fait toujours. die altijd, Parce que nous ne savons want pas wij weten niet. la fin de la Wij personne. kennen het einde van de persoon. Même s'il ne croit pas. Zelfs als die niet gelooft. Voilà pourquoi nous n'avons pas le Daarom dernier mot hebben wij sur lui. niet het laatste woord C'est op die comme persoon. ça que nous Het is n'avons zo pas dat pouvoir wij niet, parler, dat décider wij niet sur beslissen la vie de over het quelqu'un. leven van iemand C'est anders. ce que le Seigneur nous a Dat is wat de interdit. Heer ons verboden heeft. Voilà pourquoi vous allez En comprendre. daarom ga je begrijpen. Pierre dit, Petrus zegt, même à un païen, zelfs tegen een kitter, il faut répondre je moet antwoorden avec douceur, met zachtheid. agir Handelen. avec la nature de Met de Dieu. natuur van Pourquoi? God. Waarom? Parce que le jour où Want Dieu va de les dag dat visiter, God hem gaat il bezoeken, comprendra hij zal ce que begrijpen tu étais en train de wat jij l'enseigner. aan het onderwijzen was. Mais toi, tu Maar agis jij, je même handelt, envers un païen. zelfs tegen een kitter. Voilà pourquoi je En dis, daarom zegt Jules, même zelfs Michel-Ange Michelangelo n'a pas insulté le diable. heeft niet de duivel Donc les uitgescholden. gens, Dus de ceux de mensen Dieu, zijn van n'insultent God. même pas les Ze diables. gaan Mais de toi, duivel tu zelfs niet uitschelden. insultes un homme Maar comme jij toi. gaat een man zoals jou uitschelden. Au nom de la In de parole. naam van het woord. Tu n'as pas le fil cramoisi. Jij hebt niet het karmozijn. Toi, Jij, tu es de la maison de jij Rahab. jij bent van het huis van Mais en Rahab. dehors de la Maar je maison, bent tu buiten te het promènes huis. en dehors. Jij bent buiten het Fais huis. attention. Open. Let op. Que Dat qu'on puisse sonner la trompette, dat ze la de septième trompet laten trompette. zijn. Laten zijn. Ça va, tu vas Je mourir. gaat sterven. Oui. Zie je. Donc nous comprenons une Dus chose. wij begrijpen Que dat, à cause du fil cramoisi, dat door eigenlijk het rode touw, het karmozijn eigenlijk, la malédiction ne peut pas sortir de notre dat bouche. er eigenlijk geen verdoemenis uit ons mond kan komen. Parce que ce fil cramoisi, Want dat c'est karmozijn le sang du Seigneur. is het bloed van de Heer. Et le sang du Seigneur En het bloed van de Heer crie grâce, schreeuwt genade miséricorde, en zachte crie goedheid. mieux que le sang En het d'Abel. schreeuwt beter dan het bloed van Abel. Mais comment toi, Maar hoe jij, tu parles du jij mal praat de slecht tes frères over je broeders. parce qu'ils t'ont fait le mal? Want ze hebben jou slecht Ça ne gedaan. justifie En het pas gaat niet le mal que tu es rechtvaardigen. en train de Het- parler het d'eux. gaat eigenlijk het slechte Le niet Seigneur, on lui a rechtvaardigen. fait le mal, il De s'est Heer, dit. hij werd slecht aangedaan, maar hij zweeg. Mais toi, tu Maar parles. jij praat. On comprend Wij que begrijpen tu n'es pas une brebis. dat je geen schaap Toi, bent. tu es un bouc. Jij bent een bok. Parce qu'un bouc, quand on lui Je fait bent le een mal, ram. Want wanneer die il ram crie, een ram speelt comprenez? altijd, begrijp Parce dan. que, une brebis qu'on Dat een amène schaap dat pour je égorger, brengt om te af te il slachten, ne dit rien. die is stil. C'est ça notre victoire. En dat is onze Paul le dit. overwinning. Nous Paulus sommes zegt, amenés comme des we zijn brebis gebracht zoals schapen à la boucherie. naar de Brebis slachthuis. muettes. Maar wij zijn, Dans tout cela, wij zwijgen en in nous al die sommes dingen plus que zijn vainqueurs. wij meer dan overwinnaars.
C'est ça. Dat is het eigenlijk. Amen. Pourquoi? En daarom, Notre bouche est charmante. daarom is onze mond Nous charmant. ne faisons que bénir. Wij zegenen alleen maar. Bénissez-les, ceux qui vous Zegen maltraitent. zij die slechte dingen doen. Aimez Hou vos ennemis. van je vijanden. Non, comment tu vas aimer ton Hoe ga je ennemi? nu van je En vijand parlant du houden? mal de ton ennemi. Terwijl je slecht praat over je vijand. Vous allez voir Je aujourd'hui gaat zien vandaag. les frères qui prétendent Broeders die, défendre cet évangile. die doen alsof ze de evangelie Quand il beschermen. parle de son frère, Wanneer ze praten tu over zijn t'étonnes. broeder. Je bent zelfs Tu verbaasd. te demandes, Je vraagt est-ce je que dat c'est son frère? is het zijn broeder zelfs? Il n'a pas de fil Hij cramoisi. heeft niet het karmozijn. Celui-là, quand tu le Degene, vois, als je hem ziet, je t'autorise. ik ga je Prends zagen. le rouge à lèvres des femmes. Neem het Mets sur ses lippenstift lèvres. en zet het op zijn Comme lippen. ça, il va cesser En d'insulter dan les gaat frères. hij stoppen met mensen uit te schelden. Mets sur ses lèvres. Zet het op zijn Dis-lui, lippen. Zeg tu tegen hem. vois, Zie tu je, devras avoir je moet du fil eigenlijk cramoisi het karmozijn sur tes hebben lèvres op je lippen. afin de pouvoir dire du Zodat bien de tes de frères. goede ding gaat zeggen Pour over te je broeder. rappeler. Om je te herinneren. Ce rouge à lèvres Deze doit lippen lui rappeler moet hem qu'il herinneren doit toujours parler. dat hij altijd goed Bien des frères. moet praten over zijn broeders. Si tu ne veux pas parler du Als bien je, des als je frères, prie niet goed pour wil eux. praten over je broeders, bid voor hen. Que le Seigneur nous bénisse. Dat de Heer ons zegent. Que le Seigneur nous garde. Dat de Heer ons Que beschermt. le Seigneur nous Dat protège. hij ons beschermt. Dans le En nom daaruit houdt. puissant In de naam van et de glorieux de notre Seigneur die Jésus. glorieus is. Amen. Amen.